विरोधी को प्रताप षडंगी चैलेंज संसद में प्रताप षडंगी आहत होगा घटना को नहीं सांसद प्रताप षडंगी रखिंट बड़ बयान सीधा सड़क कांग्रेस और अन्य विरोधी को चैलेंज करिसेंती प्रताप मते धक्का देवा घटना जदि मिछ होइथिबो ताहेले मु राजनीति छाड़देवी एभली हृदयहीन आचरण कांग्रेस और तांको सहयोगी ठारू आशा करा जाए विरोधी दल नेता भली गरिमामय आसन में राहुल गांधी भली नेता बसिबा देशर दुर्भाग्य किए सत किए मिछ कहूची ताहा सीसीटीवी कहबो बोली कहिसेंती प्रताप षडंगी संसद भवन में प्रताप षडंगी पड़ीजा घटना बा आहत होगा घटना को नहीं अनेक चर्चा और कांग्रेस को अनेक मात्रा समालोचना बाद विरोधी प्रताप षडंगी को नहीं किसी भिन्न प्रतिक्रिया दौले जार जवाब देते सांसद प्रताप षडंगी से कहते संसद में प्रताप षडंगी आहत होगा घटना को जदि एभली कहुए ताहले सीधा सड़क कांग्रेस और अन्य विरोधी को ए संपर्क में से चैलेंज करिसेंती मते धक्का देवा घटना जदि मिछ होइथिबो ताहले मु राजनीति छाड़देवी बोली कहते प्रताप षडंगी एभली हृदयहीन आचरण कांग्रेस और तांको सहयोगी ठारू ही आशा करा जाए विरोधी दल नेता भली गरिमामय आसन में राहुल गांधी भली नेता बसिबा देशर दुर्भाग्य बोली कहते प्रताप यह बाद से आहरी कहते किए सत कहूची किए मिछ कहूची ताहा सीसीटीवी कहबो बोली कहते प्रताप षडंगी से तांको रास्तार मु नथिली मु कड़े छिड़ा से हठात रूट चेंज कले और आम आड़ को माड़ी आसिले आसिक मो सामने छिड़ा होते मुकेश राजपूत आम माननीय सांसद गोटे प्रचंड धक्का देले जहाँफल से मोटा लोक मो पर सीधा पड़गले मु तले पड़गली राहुल गांधी एवं कांग्रेस दलर आउ अन्य दलर विभिन्न हृदयहीन लोक मैंने एमपी मैंने मत देले जेटा नौटंकी एटा नाटक ये विधान पार्लियामेंट अपोजिशन पार्टी लीडर गारिमामी पदरे एपर लोक बसचंती ये आम देशर दुर्भाग्य मु कौन सतरे मत आघात से दिन तो सब जनता देखी से तो टीवी वाला थिले वीडियो रिकॉर्डिंग होईची सीसीटीवी रेकर्ड होईची एटारे ताले गोटे एनालिसिस करा जाऊ मेडिकल एनालिसिस करा जाऊ मु कहूँ सर जदि एटा मिछ होइतिबो मु राजनीति छाड़ देबी संसद भवन परिसर में पड़ी आहत होगा घटना प्रतिक्रिया रखिंट सांसद प्रताप षडंगी से कहते मते धक्का देवा घटना जदि मिछ होइथिबो ताहेले मु राजनीति छाड़देवी एभली हृदयहीन आचरण कांग्रेस और तांको सहयोगी ठारू ही आशा करा जाए बोली कहते प्रताप षडंगी यह बाद से राहुल को मध्य टार्गेट करते विरोधी दल नेता भली गरिमामय आसन में राहुल गांधी भली नेता बसिबा देशर दुर्भाग्य अटे किए सत कहूची और किए मिछ कहूची ताहा सीसीटीवी कहबो बोली कहते प्रताप षडंगी गत किछि दिन तले संसद भवन में ठेलापेला समय प्रताप षडंगी पड़ जाते आहत होते परवर्ती समय से हस्पिटाल में भर्ती होते चिकित्सा जोगाई दि जाइथिला एवं वर्तमान से सुस्थ होइछंती सुस्थ होगा प्रथम थर पर प्रतिक्रिया रखिंट प्रताप षडंगी कारण तांकू से पड़ीजा घटना मिछ बा से वास्तव में पड़ी नथिले कोनोसी आघात लागि नथिला एभली किसी समालोचना करि आसुथिले विरोधी तेणु विरोधी को जवाब दे सीधा सड़क से कहते मते धक्का देवा घटना जदि मिछ ताहेले मु राजनीति छाड़देवी अर्थात ए घटना को जदि मिछ प्रमाणित करुछंती विरोधी ताहेले मु राजनीति संन्यास मध्य नहीं जीवी बोली कहते प्रताप षडंगी यह बाद से कांग्रेस को टार्गेट करी कहते एभली हृदयहीन आचरण केवल कांग्रेस और कांग्रेस सहयोगी ठारू ही आशा करा जाए से भली राहुल गांधी संपर्क में मंतव्य देइछंती प्रताप षडंगी और कहते विरोधी दल नेता भली एक गरिमामय आसन में राहुल गांधी बसिबा यह देशर दुर्भाग्य बोली से कहते यह बाद खोला चैलेंज देइछंती कि किए सत कहूची किए मिछ कहूची ताहा कोनोसी वार्तालाप नहीं बा आलोचना पर्यालोचना नुहे ताहा सीसीटीवी देखिले ही संपूर्ण भाव में जना पड़िजिबो तेणु किए सत और किए मिछ ताहा सीसीटीवी स्पष्ट करिवो बोली कहते प्रताप षडंगी सांसद हेबा दिन ठारू प्रताप षडंगी चर्चा रे थिले एवं पार्लियामेंट रे जेतले गोटे बड़ धरणर घटना घटिला विरोधी दल नेता आघात आघात होते से समय रे आपन जानिया पई चाहिबी श्रीयुक्त षडंगी कोन घटिथिला वास्तविक भाव रे से 19 तारीख दिन आम माने पार्लियामेंट जाइथिलु एवं पार्लियामेंट रे आमे पार्लियामेंट आरंभ होवा पूर्वरु प्राय 10टा ठारू माने प्लाकार्ड धरिकी डॉक्टर आंबेडकर जी आम संविधान प्रणेता प्रति कांग्रेस द्वारा होता अपमान प्रतिवाद करूँ प्लाकार्ड देखिए शांतिपूर्ण भाव में गणतांत्रिक भाव में प्रक्रिया चलता तो कांग्रेस सांसद माने राहुल गांधी नेतृत्व में आसिले अन्य मित्र दल माने भी आसिले हठात राहुल गांधी उपरको आसिले कौन से बीजेपी सांसद बाधा देना जीवाई बाधा देना दुई साइड जगह थिला पुलिस कहला आप से रास्ता जातु से न जाइकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति प्रयोग कले धक्का मारी मारिक आसिले एवं रास्तार अनेक दूर में मुझे छिड़ा से हठात आम आड़ को बुलिले
ଏବଂ ମୁକେଶ ରାଜପୁତ ନାମକ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍କର ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଭୀର କଣା ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲୁ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଲୁ 10 ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଫେରିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆହତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସୌଜନ୍ୟତା ଯାହା କୁହାଯାଏ ବୋଧହୁଏ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇନଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ତାପରେ ଶୁଣିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଛି ଏମ୍ପି ଯାଇ କହିଲେ ଚାଲ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କାମ କରିଥିବା ଠିକ୍ କି ସେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଦେଖିକି କ୍ରୋଧି ଦେଇକି ଫେରିଗଲେ କହିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ମୋରକୁ ଧକ୍କା ଦିଆ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଏମ୍ପି ଠାରୁ ବି ଏବେ ଆଶା କରାଯାଏନି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୋଟେ ଗାରିମାଯୁକ୍ତ ପଦବୀ ଏ ପଦର ଗାରିମାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା କଟାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ମାନେ ବି କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟହୀନ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସେମାନେ ସାଂସଦ ହେଇକରି ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଲା ଲୋକ ପରେ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ସଂସଦରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଶବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦେଶବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାରଣ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ହିଂସାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରେ ଶୁଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲୁ ସେଠୁ ତ ନା ପେପର ଅଛି ନା ଟିଭି ଅଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି ଭାରତରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପ୍ରତାପ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ହଁ ମୋର ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି 3-4 ଦିନ ରହିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଖିବାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଆଉ 3-4 ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନନା 3-4 ଦିନ ପରେ ଫିଟ୍ ହେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଫିଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ଚାଲିପାରୁଛି ଯାଇପାରୁଛି କଥା କହିପାରୁଛି ଫିଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସଂସଦରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା ପୁରା କାହାଣୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର କ୍ୟାମେରାରେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ନ୍ୟୁଜ୍ 18